Nandito po kami sa Buti naman. po yan. Ito po yung evacuation center. Evacuation center kasi umulan sa labas eh. Oh, ito sa loob. Loob na yan. Loob ng aeroplano to. Conveyor. Ano masasabi mo, Mr. Coordinator? Ano masasabi mo, Mr. Coordinator? Solan? Ha? Wala. Anong wala? Puro kawala. Ayan, yan ang kumpare namin Indian eh. Mahilig matulog. Smile, pre, smile. Yes. Mga ungas nandun. Tayo. Oh, yan naman si Lolo. Lolo Santos. Smile. Smile Santos. Smile, smile. Hey, smile. Hey, oh, smile. Hey, smile. Smile. Oh. Close your eyes. Oh, yan. Patay na. Okay. Okay. Good. Hey, video. Ayan, tapos na ang ulan. Wala na. Ayan o, mga bagahe. Isang paleta lang yan, pero basa na. Yun. Takas. Okay. Work class, no more. Yan na bukas, last na to. Makita dahil skandal mo, mas laka mo. Pagkita ni skandalo.